Okay, okay, my idols. Morning, morning. Kumusta? Kumusta, no? Maayong adlaw niyo tanan, no? So, congrats kayo. 5 PM result. Target atong double, no? Hot double. 112, mga idols. Congrats sa nakataya. Nakaigo si Busing. 20. Congrats, boss. So, 112 result, 5 PM. Okay. Magini hot double na to, no? Balik-balik yung kuna. Congrats kayo. So para karong adlaw na po, no, adlaw nga Martes, November 11 na taron. So ayun pakyasa mga idols, tapos sa ganira ninyo atong video ron. Kay natay pa on the spot combination 3D short race base hearing and hot number combination, no. Para karong adlaw gini, no. Sa gustong sabay paki-follow, like and share. Sa gustong sabay sa tong pa on the spot combination para karong adlaw. Okay mga idols. Subscribe lang, subscribe, like, no? Kinsa tong gusto diha, no? Member sa tong community dire kinaghatag ta sa community nato. Congrats 112 result 5 PM, no? Lagi po nakarespetar ang uban nagmahay pod. Kay wala na kasabay, no? Lahi ilahang na kuan nag-guide ba ko ato pattern nagahatpick ko sa tong hot number man to. Ako gitong gihatag, no? Unigo yo double 112 na to target wag na bali perting target gyud kayo bo mga boss, no. Okay, so reveal second number on the spot combination para karong adlaw gyud ni. Okay, paki-subscribe lang sa subscribe, like and share. Paki-subscribe, like and share mga idols, no. Okay, reveal. Naka-subscribe na para ma-member sa tong community dire kay exclusive na tugatag atong mga subscribers, no, likers. Okay. Reveal na si ka number 0. Okay, kompleto na nato ni. Paki-subscribe lang sa subscribe, like and share. Balik-balik na mga idols kinay sige comment sa akong pagsabay. I-watch ang video tapos sa dayon i-subscribe lang niyo mura na requirements god. Simple lang yung requirements na to. Subscribe, like, and share the video lang mga idols. Sa gusto lang po mo sabay o musalig sa itong kombinasyon o sa mahiligon sa short race 3D, no? Okay, reveal na nato your number. Paki-subscribe lang sa balik-balik na ako mga idols para sabot ito mo ba, no? Okay, so ato sa ipalantaw ninyo atong hot number combination dirito gikan tong 112 kauban to sa 221 110 118. Wala na nako gibutang kay gawas na gapon target kayo 5 PM result daghan na kaigo. Okay, so na po ni 921 612 712 345 pag hotpick na po kunyo ni mga idol sa gusto lang po musunod sa to ang pattern, no, guide gapon hotpick ko tong double igo kayo sa 5 PM 208 321 320 310 221 110 mo na lang ni atong double base double gapon ni dili kumpiyansa, no. No, mag-hotpick ko ninyo ani, paki-subscribe, like and share sa, no, mga idols. Gapon na igo yun, hotpick na ko. Kay kini tanan, di gyud kapod ang uban, malikramo gyud kay daghan kayo. Na naman re atong double god. Sagol. Okay. So kanin 345, 321, 320, 310 kinin double gyapon, no. 221, 110, 118. Okay. Sabon ako mga idols 345 321 320 310 kining double 221 110 118, no. Rambuli bisa ginagmay lang mga idols, no, ginagmay lang. So daghan na kaigo sa tong 112 5 PM kay ni target kayo dagko gid ilahang na igo, no, kay target kayo. Hindi po nato pugson ng uban ug di mo sabay, no, uban nakaigo man nato, no. Okay, sa gusto lang po, sabay. Okay, ato rin kompletohon. Third number ani, pa on the spot combination na to para karong adlaw. Paki-subscribe, like and share sa mga idols, no. Paki-subscribe. Okay, so reveal na nato ni, reveal 201, no, paki-rumble para sure ball, no. Rambuli lang para sure ball, ginagmay lang mga idols. Oldro gyapon ini siya pang 2 PM lang ha, 2 PM 5 PM tama 9 PM ro, no. Oldro gyapon yo para sure ball para katong 112 gapon
gawas 5 pin target kayo, no? Okay. 201. O kaning hat number na to ayaw ni kumpiyansahin, no? Akong gihatpik po nako. Kamo na bala kay hat number man ni putanan. Pakirambol para surbo lang. Okay. Sa gusto ma-update sa sunod, no? Matagaan na to exclusive. Follow, like, and share lang mo this video para automatic ma-member mo itong community dre sa YouTube channel. Thank you, my idols.